इंफॉर्मेशन अब के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। नाजरीन ग्रामी, चीनी फ़ौज भारतीय फ़ौज पर टूट पड़ी। तबाह कुन हमले शुरू हो गए, भारत की शहरक पर हाथ डाल दिया। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं कि एक बार फिर चीनी फ़ौज और भारतीय फ़ौज आमने सामने आ गई। तबाह कुन हमलों का आगाज़ हो गया। भारतीय मीडिया चीखने चिल्लाने लगा, भारत की शहरग पर हाथ डाल दिया, यानी कि भारत के उत्तर प्रदेश के इलाकों पर चीनी फ़ौज का कब्ज़ा सामने देखने में आ रहा है। तफसीलात के मुताबिक चीन ने भारत को इबरत का निशान बना दिया है। भारत और चीन के दरमियान सरहदी तनाज़ा एक बार फिर इंतहाई नाजुक मोड़ पर पहुंच चुका है। इस वीडियो में हम आपको तफसील से बताने वाले हैं कि किस तरह चीन ने भारत को एक बार फिर उत्तर प्रदेश के इलाकों में कारी ज़रबें लगाना शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश भारत का टूट अंग कहलाता है, लेकिन इस वक्त कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के इलाकों में चीन और भारत इस वक्त बुरी तरह आमने सामने खड़े हैं। चीनी फौज ने भारतीय अफवाज को सरहदी इलाकों में ज़बरदस्त शिकस्त से दो चार किया। इस वीडियो में हम आपको तफसील से बताएंगे कि कैसे चीन ने भारत की अहम फौजी पोजीशंस पर कब्जा किया, भारतीय फौज को अपने कदम उखाड़ने पर मजबूर कर दिया है। जंग की सूरत हाल का भारत और चीन पर बहुत गहरा असर पड़ने वाला है। तफसीलात के मुताबिक लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के इलाकों में चीन और भारत की लड़ाई के बाद उत्तर प्रदेश में भी दोनों मालिक सामने सामने आ चुके हैं, लेकिन ये सर्दी मसाइल कभी हल नहीं हो सके। हालिया बरसों में लद्दाख में पेंगोंग झील और गलवान वादी जैसे मकामात पर तनाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि ये तनाव अब आगे पहुंचकर कश्मीर यानी कि आज़ाद कश्मीर और उत्तर प्रदेश के इलाकों में पहुंच चुका है। 2020 में गलवान वादी में चीन और भारत के दरमियान झड़पों ने दुनिया की तवज्जो इस सर्दी तनाज़े पर मरकूज़ कर दी थी। इन झड़पों में दोनों मालिक को जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद से ये तनाज़ा दोनों ममालिक के तल्लुकात में कशीदगी का बाइस बना हुआ है। पेंगोंग झील, गलवान वादी और तस्सू झील के इलाकों में भारत और चीन में फ़ौजी मौजूदगी दिफाई पोजीशंस के लिए बरकरार रखना दोनों ममालिक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। चीन ने हालिया झड़पों में उन इलाकों पर कब्ज़ा करने की कोशिश की है जिससे भारत की फ़ौजी पोजीशंस कमज़ोर होकर रह गई हैं। इसके अलावा चीन ने हालिया महीनों में अपने फ़ौजी दस्तों को बड़ी तादाद में लद्दाख के इलाकों में तैनात कर दिया है। 70,000 से ज़्यादा चीनी फौजी इस वक्त भारत के खिलाफ मैदान जंग में मौजूद हैं और कहा जा रहा है कि आगे भी चीन भारत के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयों का जो है ऐलान कर सकता है। इसके अलावा चीन ने हालिया महीनों में फौजी दस्तों को आगे भी तैनात करने का भी फैसला किया हुआ है। चीन की ये फौजी नकलो हरकत भारत के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुकी है, क्योंकि वो लद्दाख में अपने दिफा को मजबूत करने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। भारत ने भी चीन के इस नकलो हरकत का जवाब देने के लिए अपनी फ़ौजी तादाद में इजाफ़ा किया और लद्दाख के इलाकों में फ़ौजी साजो सामान भेजा है। भारतीय फ़ज़ाइया और ज़मीनी अफवाज को मुकम्मल तैयार रहने का हुक्म जारी कर दिया गया है, लेकिन क्या भारत इस चीनी फ़ौजी ताकत का मुकाबला कर पाएगा, यह सवाल अब तक गैर यकीनी है। पेंगोंग झील के इलाकों में चीनी फ़ौज ने भारतीय फ़ौजियों पर शदीद हमले शुरू कर दिए, उनकी अहम फ़ौजी पोजीशंस पर कब्ज़ा कर लिया। चीनी फ़ौज ने भारतीय अफवाज को झील के स्ट्रेटेजिक मकामात के पीछे धकेल दिया है और इस वक्त यह इलाका मुकम्मल तौर पर चीन के कंट्रोल में दिखाई दे रहा है।
اس کے علاوہ مزید کیا کہا جا رہا ہے؟ مزید یہ دیکھا جا رہا ہے کہ گلوان وادی میں ایک بار پھر چینی فوج اور بھارتی فوجوں کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ اتر پردیش کے علاقوں میں چین کے ٹینکس، چین کے جنگی طیارے پہنچنا شروع ہو چکے ہیں۔ چین نے اتر پردیش میں بھی بھارتی فوج کو کاری ضربیں لگانا شروع کر دی ہیں اور کئی اہم فوجی ٹھکانوں پر قبضہ جما لیا ہے۔ ٹسو جھیل کے علاقوں میں بھی چینی فوج نے بڑی کارروائی کی ہے اور بھارتی فوج کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا ہے۔ چینی فوجیوں نے اس علاقوں میں کئی اہم پلوں اور سڑکوں کو تباہ کر دیا، جس سے بھارتی فوج کے لیے نقل و حرکت مشکل ہو گئی ہے۔ بھارتی فوج چینی حملوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن انہیں سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ چینی فوج کی تعداد اور جدید ہتھیاروں کی وجہ سے بھارتی فوج کے لیے اپنی پوزیشنز کو برقرار رکھنا مشکل ہو گیا ہے۔ چین نے حالیہ جھڑپوں میں اپنے جدید ہتھیاروں اور فوجی ساز و سامان کا بھرپور استعمال کیا ہے۔ چین کے پاس جدید ترین ڈرونز، میزائل سسٹمز، ٹینکس ہیں جنہوں نے بھارت کی دفاعی پوزیشنز کو شدید نقصان پہنچا دیا ہے۔ چین نے اپنے فضائی اور زمینی افواج کا مشترکہ استعمال کرتے ہوئے بھارت پر حملہ کیا۔ چینی فضائیہ نے بھارتی فوجیوں کی نقل و حرکت کو محدود کر دیا۔ زمینی افواج نے حملوں میں بھارتی افواج کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا ہے۔ چین نے نہ صرف میدان جنگ میں بلکہ بھارت پر نفسیاتی برتری بھی برقرار رکھی ہو رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ چینی میڈیا نے بھارت کو عالمی سطح پر کمزور دکھانے کی بھرپور کوشش کی ہے اور اس جنگی صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دنیا کے سامنے اپنی فوجی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے۔ بھارت کی فوج نے چینی حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی ہے، لیکن چین کے فوجی تعداد نے بھارتی فوج کو شدید مشکلات میں ڈال دیا ہے۔ بھارتی فوج کی پوزیشنز کو کمزور کرنے کے بعد چینی فوج نے کئی اہم علاقوں پر قبضہ جما لیا ہے۔ بھارتی فضائیہ نے چینی فوج کے خلاف کارروائیاں کی کوشش کی، لیکن چین کی فضائی برتری اور جدید طیاروں کی وجہ سے بھارتی فضائیہ کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بھارتی رافیل طیارے بھی اس وقت جنگی طیارے میدان میں آ چکے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ بھارتی رافیل طیارے بھی چینی فضائیہ کے جدید طیاروں کا مقابلہ نہیں کر پا رہے۔ بھارت نے چین کے ساتھ سفارتی تعلقات کو بہتر بنانے کی بھی کوشش کی، لیکن چین نے اپنی فوجی حکمت عملی کو جاری رکھتے ہوئے بھارت کے ساتھ مذاکرات میں سنجیدگی ابھی تک نہیں دکھائی۔ بھارت کو اب اس تنازع میں اپنے بین الاقوامی اتحادیوں کی مدد کی ضرورت بھی پیش آن پڑی ہے۔ چین اور بھارت کے درمیان جو حالیہ جھڑپیں ہیں وہ انتہائی شدت سے زیادہ ہوتی جا رہی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ چین اور بھارت کے درمیان حالیہ جھڑپوں میں دونوں ممالک کو ایک مکمل جنگ کے قریب لا کھڑا کیا ہے۔ دونوں ممالک کی فوجیں سرحدوں پر تعینات ہیں۔ کسی بھی وقت یہ تنازع ایک بڑی جنگ میں تبدیل ہو سکتا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ تنازع ایسی شدت اختیار کر سکتا ہے کہ بھارت اس حملے کو، جو چینی حملہ اتر پردیش میں ہوا ہے، وہ چینی حملہ بھارت سہ نہیں سکے گا اور بھارت کو بری طرح شکست سے دوچار ہونا پڑے گا۔